agkararag tayo. Amami anaytan madaydayaw ken may tantan-ok tinagan mo iti daytoy nga kanito. Atoy kami nga siyaman kenka iti kinaimbag mo tunggal maysa kada kami agyaman kami ita adda ka nga sibibiyag nga manakabalin amin nga amami nga pagtangtangadan mi uray no masangsamo mi daytoy nga pandemya ket adda kaladta nga pagsangsanggiran mi ket no maminsan o maitidanag kada kami ngem babaen iti pammating mi kenka ket maawan dagitoy. Salamat ket dawatan mi kadi nga dagitoy nga daytoy nga sasaom nga umay mi denggen ta nga malem dawatan mi ti Holy Spirit mo nga isu itagtrabaho iti biag sa tumunggal maysa kada kami tapno maawatan mi kadi ket maiaplikar mi kadi iti biag tunggal maysa kada kami kastamot iti aramatem nga adipen mo ken dagiti sasaom sika ama iti mangbendisyon kadi. Ama madaydayaw paggarud iti daytoy nga oras ta amin dagitoy ikamang ken pagyamanan mi kenka babaen iti nagan ni Jesu-Cristo a nalubot ken naisalakan kada kami. Amen. Naimbag garabii iti tumunggal maysa kada tayo. Iti libro iti Salmo kapitulo 95 versikulo 1 kunana ditoy, umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo, kantaan tayo asirarag-o ti Dios asalaknib tayo. Tuloy tayo nga padayawan ni Apo Dios. Babaen ka dagiti nga kanta. Bumilagkay ken Jesus soldados iti krus, wagay waing nga tuyo di kay ilus-ulus, manipot ken baligi di buyot na magna, ket kabusor mapaksya ni Kristo't Apo da. Bumilagkay ken Jesus umayab trumpeta, napigsa ti dangadang rumwar kayo ita, dakaya tatao na in kayo sumango, naturot ka napigsa makigubat tayo. Bumilagkay ken Jesus isut pagtalkan yo, agsadag kay ken kuana isut ipigsayo, ebanghelot bilagyo ket agtalag kayo, no umay ti pagbagat di kay tu agamak. Bumilagkay ken Jesus bakal din agbayag, ita umur ti gubat baligin don bigat, itintuwag baligi maikan balangat, agtaang tujay langit agnanayo na biyag, agnanayo na biyag. Thank you, Jesus, for seeing us through whatever seasons of our lives that we are in right now. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never
for you are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Madaydayaw nga Dios iti daytoy nga rabii, agyaman kami iti tiyempo Apo Dios nga naipaay ken ka nga panagdayaw mi babaen ti panagdengeg mi iti saom ken kastamot babaen iti panagkikinnararag mi. Ket agyaman kami Apo iti mararamat nga wagas nga panagdayaw mi ta agtultuloy Apo Dios iti prayer meeting no man pay saan kami nga agsasarak iti balay mo nga mabalin kami lata nga makapagkararag kadagiti balbalay mi. So ngagyaman kami Apo Dios iti daytoy nga rabii ket bendisyonam ti tunggal maysa nga nagdengeg, bendisyonam iti saom nga nangagan mi tapno dagitoy ket saan da nga lumabas no di ket Apo agtalinaedda kadagiti puso mi, maymula da kadagiti panpanunot mi ket dagitoy Apo dagiti usaron mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi kas anak mo. Ket sika nga Apo Dios ti mapadayawan iti daytoy nga rabii ken agyaman kami ta sika iti inpangpangro nami iti daytoy nga rabii. Madaydayaw ka ket dagitoy Apo Dios iti dinawat mi iti nagan iti Ama, iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Nen nga rabi ti tunggal maysa manen masama nga gundaway nga itay magitungtong kini Apo Dios ket kas background tayo iti intay panagkararag ket awisin kay man iti Judges chapter 3 iti verses 1 to 11. Judges chapter 3 verses 1 to 11. Nga ti background na datoy ket may papan kadagiti anak ni Apo Dios idi nga Israelitas nga pinalubusan ni Apo Dios nga bumilig da babaen iti padas nga may iti biagda. Ket ada dagiti banbanag nga siud nga mingararamidan da. Ket namin ano nga usabli-sablida nga agdaydayaw iti didyosen numan payada ni Apo Dios nga pagdaydayawan da. Ket ni Apo Dios pinalubusan na ida nga sige man laengen aging nga makaadal da iti kapadasan ket iti tiyempo nga panagpatalged da ken iti pamati da ken ni Apo Dios. Inak man ibasa ti Ilocano version iti Judges chapter 3 1 to 11 kas kada kayo nga dindengeg ken nakasagana iti dati prayer time nga usual nga rami din tayo ti Wednesdays kadagiti nakinisiyulita ket awit iti Bible
Ti Ilocano version daytoy ti panakaibaga nagkakabsat mangrugi ti verse 1 ay hinggan ti 11. Pinalubusan ni Yahweh nga agtalinaed iti dagati sa magmamano a nasyon amang suot kadagiti Israelita nga awan pay padasda kadagiti gubat ijay Kanaan. Inarami na daytoy tapno masursuruan titunggal kapututan dagiti Israelita iti may papan iti gubat. Nang runa dagiti pay pakigubgubat. Dagiti nabati a nasyon isura dagiti 5 a syudad nga dagiti Filisteo, dagiti amin a Cananeo, Sidonio, ken Hentel, Hivio nga agnaed ijay bantay Libano. Manipod bantay Baal, Hermon, agingga iti Bisang Hamat. Dagito ya nasyon ti nabati amang suot iti Israel tapno maamuan at tungpalen. Matlaeng dagiti Israelita dagiti bilin ni Yahweh ana ited kadagiti kapuunan da babaen ken ni Moises. Iti verse 5 unana iti kasta nakipagnaed dagiti Israelita kadagiti Cananeo, Hetio, Amorio, Perisio, Hevio, ken Jebusio. Nagiin nasawa ken nagdaydayaw da kadagiti didyosen da. Nalipatan dagiti Israelita ani Yahweh a Dios da nagbasol dakin kuana. Nagdaydayaw da dagiti Baal ken kadagiti Astaroth. Ket nakapungtot ni Yahweh iti Israel. Pinalubusan na ni Kusa Risataim nga ari ti Mesopotamia amang parmek karakwada. Inturayan na ida iti 8 a tawen. Imawag dagiti Israelita ken ni Yahweh ket nangibaon iti lalaki amang waya-waya karakwada. Isu ni Otniel nga anak ni Kenaz nga adiin ni Caleb. Indalan ti espiritu ni Yahweh ni Otniel. Ang nagbalin na pangulo ti Israel. Napan nakigubat ket pinagbaligi ni Yahweh, pinarbek na ti ari ti Mesopotamia. Iti kasta adatal na iti dagiti iti daga iti 40 ataw tawen. Kalpasan na natay ni Otniel. Masarak tayo kakabsat ito'y may papan iti kapadasan dagiti Israelita nga araramidin da ket inpaay ni Apo Dios iti tarigagay ti puso da nga nagdaydayaw kadagiti disen iti kailianda nga Perisio, Hivio, Jebusio ken dumapay ken iti dagiti anak na pay panikin nasawa da kadagiti saan nga namati kani Apo Dios numan pay naiugali kadakwada idi kultura da nga dagiti anak ni Apo Dios dapat dagiti anak ni Apo Dios matlang ti pakiasawaan da. Isu nga dagiti kakasinsin, ada dagiti agangkel nga agasawa idi gaputa anak ni Apo Dios sida. Ngam of course ket saan nga applicable tata nga tsimpo tayo adu tayo matenan. Kat iti bagbagan iti verse 6, nagiinasawa ti anak da, nakiasawa ti anak da pa iti saan nga namati kini Apo Dios, kat daytoy iti nagbasulan da, kan nakaguyuguyan da, ang nakadadalan pamati da. So, ti punto tayo tata nga pagpupuunan ti pagkararagan, the uncompromising faith. Iti pamati nga saan nga nalaka nga makian nato. Uno sumurot, iti saan nga naig iti pinati da. Kat dagito da nagki-compromise da. So muna, we will talk on 3 description ditoy. Their compromised faith. Iti verses 3 to 6 ditoy, ito iso ti sa salita na ti 5 to 6 may papan iti nag-compromise da iti kailianda. Tinapasamak nakiili da, nakidanggay da, dagiti aramid ti kailianda, sinurot da, no nalaka kumaiso da pa'y kumatag baling nga influensya nga anak ni Apo Dios kaditi pagbiagan nga napipintas nga tinakdaran da. Ngam iso da mo ti naki-compromise, nakianatop, nakisurot. Iti ugali dagiti da nga Amorio, Hetio, Cananeo, Perisio, Hivio, Jebusio. Ket daytoy nga
inaramid da, it's a compromise of their faith in Jehovah, uno ni Yahweh, nga in compromise da, nakianatop da, ti may papan iti neighbor da. I put it as Israel compromised their residence. Iti panagtong na sa jayan, nakisinurod da. Handa nga nagtakder iti pinati da, kaya nakasaksi na Jehovah, kada iti hang sinmurot kini Apo Dios, saan da nagtakder na ta. Example na, ni Lot. Amo tayo, kaya nabasbasa tayo, may panti kani Lot, iti Genesis chapter 13, nga ni Lot kat napanagbalay iti asideg ti Sodom. Sigun ti Genesis chapter 13 verse 12, he went to pitch his house near Sodom. So he compromised his residence by living in the place nga adu ti umili nga saan nga nagserbi kani Apo Dios may papan ijay Sodom ken ijay Gomorrah. Iti panagtaeng nati near Sodom, he lived in Sodom already. Nagtaeng ijay ti asideg, saan lang nga nagtaeng ti asideg, nakinayon pa'y karawada. Eventually, nagbalin iso na nga political leader ijay Sodom. Nagbalin nga leader iso na, ijay nakiilian na. Kat saan nga na influensya na, iti tinakdran na, hanga de conviction na, no di kat anyaman ti ugali ti ili, as leader nakianatop iso na. Near Sodom, and now in Sodom, and now he engaged to the Sodomite men. He was willing to let the children be violated in order to save his own reputation. Dagiti pinutot na, iti anak da. Kaya't ada iti normal nga napintas, karabilin ng pasurot ni Apo Dios, anak ni Apo Dios, ngam saan ta, isurat ti nakiili, nakianatop, iti ugali, dagiti umili iti Sodom. So, there they compromised their own faith. Pati pa'y relationship. So, secondly, dito napasamak, kaya't they compromised the relationships. Iti panakikadwada. Panakikadwada nga di intermarried with those who are from Sodom and Gomorrah, and therefore the influences had been bigger. Ngay suda ket naabakan da. Mainayon pa nga matartarosan tayo may papan ni King Solomon. Years later, the Bible says he was the wisest man who ever lived as a leader, but his love for foreign women led him to moral ruin. Iti panakiin na yan ayat na, iti saan nga namati, sinmurot kani Apo Dios nga nagadung nga babae, kaya't dagiti inasawa na, nakirelasyonan na, at amo tayo, I think, 700 ti asawa na, 300 dagiti concubines, so no, kabit na. Kaya't dajay isuda ti nang influensya kinkwana, na nakipagbiag iti ugali, dagitoy da, nga saan nga sinmurot kani Apo Dios, ket saan lang nga dita nagkipagserbi ti didyosan dagitoy da nga hanga ni Apo Dios. Daytoy tigapuna nga the abhorrent became normal to them. Daytoy kontra nga aramidon kuma gaputan na bayag da nga nakiili, na influensyaan da, nakianatop da iti karuba da, nakianatop da ti relasyon da, ket nagbalingkit di nga normal. Hindi abnormal. Nagbaling nga normal nga, magkiasawa da nga rudon ka, di hanga namati, di, may kiasawa tayo mat. Nagsisinurod da. Kaya't, amo tayo nga ni Solomon katiso patinusan ni Apo Dios nga nagisurat ti adu nga libro ni ti Proverbs, ti Ecclesiastes, ti Song of Solomon, kaya't dati sirib kinkwana. Masirib. Ngam di kinamasirib na nausan mo't iti saan nga nainsiriban. Iti 1 Kings chapter 11 verse 6 kunan natin nga he prostituted himself with the goddess of fertility and burned children alive on the molten idol of Moloch. Again, the principle is the abnormal, the abhorrent, or the contra became normal to them nga amin nga ramid nakidikat nakikaputan nakikompromise da ket naaramid da. Daytoy kakabsat iti
nakaibalikasan iti kunanen ni Apo Dios nga ah, pangdisiplinaan na kadakwada. The very evil they once abhorred became a part of their culture already. Katang rugida jay iti compromise. It all started from compromise, which led to another compromise, into another compromise, until it became normal to them. And finally, Israel compromised their religion. So, now their neighbor, now the relationship, and now their religion. In Judges chapter 3 verse 6 nga nibaga dito makita tayo iti verse 6 iti nibasa nga chapter 13 nibaga na dito nga nakiinasawa ken nagdaydayaw da kada iti di Diyos da. So the religion nagdaydayaw da kuma kani Apo Dios pati sura nakipagdaydayaw da kati di Diyos da gitoy da nga nakiilian da nakirelasyon da pa babanti pa nakinasawa ken da itoy iti relihiyon da uno pa nagdaydayaw da kat sinurot da. Their beliefs, their practices, their social activities as a hidden nation had been influential to the children of God who were called Israelites, and these Israelites were influenced instead of being influential. Di makita tayo dito maulit-ulit nga kada tayo adate ti lubong. Hana kahit nga so nga sumina tayo nga adati community ti panay Kristiyano, kanon ti pay Kristiyano, restaurant ti para Kristiyano, store ti para Kristiyano, han nga kasjay. Of course, we are in the community where we are to be influential because God has put us there to be a blessing. We have been blessed to be a blessing. And therefore, as being blessings from the Lord and channels of blessing to those who are not blessed, dahito iti kararag kang karit kada tayo tatan nga. This time, we have enough lesson already from the past and all from experiences that our faith in these times be uncompromising faith in spite of what has been done or was being done as an effect even this COVID-19 and the moral situation in our community, we are affected. We are affected, but will it us be challenged to come to the Lord Jesus Christ? Now, the result of their compromise is that tinapasama kadakwada, and they became the people of Israel, verse 7. The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals or Baals and Asheroth. God said, I am a jealous God. Siya lang kumati Diyos nga nadayawan nyo. Kadakwada nakaro neto Now we are not in similar situation to them. We are so glad of the freedom we have today. But yet, iti compromises around us. Very vulnerable tayo ngayon nga nalaka nga maisurot kat umanayon ko mga dating lesson kada tayo nadadaal ti morality da, nadadaal pa iti physical da, taapay, pinalubusan ni Apo Diyos kadakwada nga madisplina da, babaan iti da ito'y kusyan resataim, nga iso ti tyrant na uyong nga leader iti Mesopotamia. So nga, ti resulta na, nadadaal ti dayaw da, iti pangdadayaw da, nadadaal ti physical life da, ta inabuson da ito'y tyrant nga leader ida. As a result of what they have done, they had been abused for 8 years. Sigun iti detoy verse 8, 8 years na nga naabuso by this Kushan. Kushan means tyrant. Tatinganagan nga Kushan as a leader, kat tyrant. Pinalubusan ni Apo Diyos Isuda nga ti sopapak ti aramid da, maaramid nga nga nagpanunod da. Naduma ti palubusan tayo nga bagbaga, di palubusan tayo malakam na tibunga ti aramid na agpanunod tonto sa jay. Well, we have enough lessons, so we don't like to be that. We have already been taught with many things, so the principle, not only principle, but the facts are still alive today. No Christian can compromise his commitment to the Lord and stay successful, peaceful, and prosperous. Awan ti Kristiyano nga makian nato, makisinurot ti ugali, tinanlubungan nga yan na, kat makuna na pala nga nabaligyak. The words are Christian words, but in spirit, saan nga peaceful, saan nga nabaligi. Agyaman tayo dun sa revival of faith. This is the point now. In verse 9, Judges 3:9, salita na, but the
But when the people of Israel cried or prayed to the Lord raised up a deliverer for the people of Israel in the name of Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Kaya't ni Othniel, ti kahit nang masaon nga nagan, God is might. Dati ti pinalubusan ti Apo, dati kanakan iti ni Caleb nga nagbaling nga leader iti Israel. And Othniel, verses 10 to 11, the Spirit of the Lord was upon him, and he judged Israel. He went to war, and then he won. And so here it is, Othniel, a leader of the Lord, from the Lord, a judge in those days, who made the law, who interpreted the law, who enforced the law, had been their leader because he was led by the Spirit of God. Kat in may nga ron iti panakabaling kanya na naidalan na rescue da ito nga Israelitas. Salamat ka kabsat. Kada tayo kadagitoy nagadu dagiti leaders, da tayo dagiti leaders ni Apo Dios who are being used instruments of God for the rescue of those who are oppressed spiritually, morally, and even physically. We are so blessed as instruments of the Lord. The reason why we have to come to pray and thank God for the blessing we have and being a blessing to others else. So kakabsat ang subitay kini Apo Dios, magkararag tayo, dahil titipunan ti prayer tayo. God responds to the prayer of His people who call upon Him. No dumawat tayo, no anyaman sasaadin tayo, mabalin nga, haan nga pareho nga sitwasyon nga no dati, similar situation with the Israelites. We know God, we are children of God, and yet we might have been tempted, we might have been defeated, we might have been oppressed, we might have been abused. But we know that God, who loves us, still cares for us. Amen? He cares for us, and He wants us to be strong. With an uncompromising faith, in spite of other faiths around us that is not related to Him, that may tempt us. Babal nga pinalubusan ti Apo ag nga nananakam tayo, naamuan tayo, and it's time nga kumaput tayo kini Apo Diyos. Di mo nga umay ti parikot, di mo nga kumput tayo, iti manakabalin, managayat, manangisalakan nga Diyos tayo. Kaya tagyaman tayo, as leaders also, we will ask God continually for the Spirit of God to continually strengthen us. Ta idi ka temporary ti panagtangal ti Espiritu iti leaders na nga makadagitoy nga nagtangal kada tayo. Palubusan tayo man nga iso ti controlling person iti life tayo. Hanga di kayo talang mararamid no di kat ikararag tayo nga dati plano nga mararamid kat pag-ayatan na. Di kayat na ti maramid hanga di kayat tayo. Not our will, but His will be done. We must obey God rather than men, no, may dagiti imposition kada tayo. We cannot compromise our commitment to God. Now, may ti panagkararag kat naibaga na ni Apo Jesus, sitwasyon tayo. Whatever you ask in my name, believing, you will receive it. Kadagiti anak ni Apo Dios, we are not exempted from problems, from situational cases nga amang dadaal ti pamati tayo. Ngam simpu ka kabsat, iti pumigtisan, kanumaduan ti panagkarag tayo in spirit. This is stay true to His word nga nagtakdaran tayo. And our alliances, our beliefs, our practices, kat agtuloy ko mga iti wagas ni Apo Diyos. Saan tayo may surot iti wagas ti lubong nga daduma hantay mapuutan no may susurot tayo kat mayadag tayo. Gaputa, nakisinurot tayo, nakianatop tayo. Let's stay strong in the word of the Lord, and also as we have started walking, that we'll continue to walk in His ways. Agkararag tayo, every child of God, na kayo nga agdengdengeg kan mang napaligipan iti nga passage in Judges chapter 3 verses 1 to 11 is a great opportunity for us to pray. May tayo ti panagkararag nga kaspasot ti anak ni Apo Dios with an uncompromising faith in our loving Savior. Let's stand. Let's stand. Father in heaven, I come to you. Thank you, Heavenly Father, for the many lessons
that you have shown as a demonstration, as you have demonstrated your love to us. Oftentimes, kakabsat, mi dito'y kat adadagay in the guise of loving more our brothers and sisters physically. Kat uray na iti aramin nga hanga may natop king kakot, gaputahan mi kayat nga pasaktan ida. In this cases, kat da kami ti amanan natop. We are compromising at times that, Father, teach us more, that we will stand firm as lights, as mouthpiece, as instruments of your blessing, with the conviction that you have instilled in our hearts and minds. Oh God, that the best life and the kind of life that you have changed our lives, oh God, will be the kind of life everyone will lead. Ama, salamat, salamat Apo. Insuranda kami babaen iti datoy pasamak iti pandemic, oh God, nga kumamangkin ka tahan mi makita dati nga klase nga kalaban, but Lord, your presence in us makes us stronger and even challenge, oh God, that what we say we are strong, we need to be say we are weak and we need to come to you. And Father, I commit to you every leader of your community, of your church, whatever that name is, oh God, as part of your invisible church, in your big church, oh Lord God. I pray in your name, Jesus, that we'll continue to be stronger in you and be an instrument of the greater number of people who need to come to you. Father, thank you. Madaydayaw ka. Iawat kong Lord am amin, nga ranamatong nga leader and the same spirit, so with Othniel, filled with your power, with your spirit, and us, oh God, to continually be instrument of blessing, unblemished and uncompromising in our faith. Madaydayaw ka, tinagan mo Jesus. Amen. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. For we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Nangayat ken manangaasi nga Dios. Sikati ng parso kada kami nangaramid ti lubong nga pagyanan mi. Dakkel nga pagyamanan mi gaputa pinarswada kami nga kasasping. Tatan nga umay dagitoy nga klase ti sakit nang nangnuno na ti coronavirus pandemic. Dawaton mi kadi apo nga sika iti mangbantay, sika ti mangliwliwa dagitoy nga gobyerno mi. Manipod iti national government
ipangulo ni Presidente Duterte. Kanda gito'y kabinetin na, nagito'y senators, nagito'y congressman, dawatan mi kadi apo, nga sikati mangi third itipig tirigtada, nga mangi daolo, manglaban, at tinulong kadi apo, nang nangruna dahito nga klase nga sakit. Ang titimpuyog na kuma, may basar iti pag-ayatam, ta sikati nagapuan dagito'y nga ayat. An kuma nga dagyan na politician, o no dagyan panunuton na tibagida, at no deket, aramatin da diya sa saom. Takinunam apo Diyos, nga ginayat kami apo, kanang nangruna nga ayatin da kakuma, iti si pupuso. Dawatin mi nga roon deta, manakabalin mo apo, nga sikati mang bendisyon kadakwada, mangitid ka di tigagat ng agtrabaho ka di apo Diyos, nagiti national government mi. Uray pa nagiti local government apo Diyos, tulungan mi isuda ka di apo, ngagtinulong, kakabsat ka di apo Diyos. Yadayom tipigad disgrasya kadakwada ka di apo, nagito nga local government mi ka di, manipod iti congressman, manipod iti gobernador, manipod iti mayor, kanda gito'y kadi sanggunyan bayan, dagito'y kadi sanggunyan panalawiga, dagito'y kadi local officials ti barbaryo, headed by barangay chairman kadi apo Diyos. Aladam isuda, babaen ti anghelis mo, babaen kadi ti Holy Spirit mo, nga iso ti manggagkahit kadakwada, kat malaglagip na ka nga kanayan, malusaw kumada ito nga klasin ti sakit, apo. Salamat, apo Diyos, ti kinenbag mo nga Diyos, o God. Malaglagip ipadag ito kadi health workers, makuna nga frontliners, manipod iti do doctors, dagiti military kadi apo Diyos, adu dagiti kadi apo, ngagsaksakit nga do doctors, dagiti nurses, dagiti frontliners, dawaten mi kadi apo nga sika iti mga agas kadakwada. No pay dagiti natayan kadi apo Dios liwliwom ti pamilyada kadi malagip da ken maisentro ti panunot da. Nga oray dagiti bagi dagiti ket mapukaw ngem ti kararwada. Dawat mi kadi apo Dios kararag mi nga dadta dagiti kararwada nga makuna nga paradise ngayon sa ganam para dagiti mamati ken mangtalek kinka as manubot ken mangisalakan. Agyaman kami tenbon mo ni Jesus Christ nga puminga ng isalakan kada kami. Isu iti mangbanbantay, isu iti namnamami nga kinunana nga isulang ti dalan nga makapan iten sa ganam nga biyag nga agnanayon. Nga oray man pa'y kasta apo Diyos, temporary dagiti biyag miti lubong kadi apo, tulungan na kami kadi apo. Dagitoy kadi farmers o God, dawaten mi kadi nga bendisyon ang ti pagtrabahuan da dagiti mulmula da ket sapay kumahan nga madadalang jay mula da kadi apo Dios tapno adati papigsami nga daduma kadi apo yawat mi pay apo dagiti kadi teachers anda nga makaisuro tatati face to face nga mada di makuna kadi apo Dios nga instrumento nga mararamat og God. Tulungam dagiti teachers kadi apo Dios ngagisuro dagiti ubing ken oray mo parents o God ited mo tinamnama kanakwada nga tulungan da mo kadi ti anak da takinunam apo Dios nga dagiti kadi ama ina ken teachers ket agmay sa kami nga mangisuro dagiti anak mi ken apo mi kadi apo awan ti dadu mga pagdawatan mi kinka si kala nga Dios ti kabalin amin nga mangted amin itinamnama mi karkaro na dagiti kadi nga tiyempo nga pandemya kadi ten may dagiti COVID-19 nga kunada ket awan ti dadumang pangitangadan mi tasika iti manakabalin amin pakawanan da kami apo Dios ten nyaman nga pagkurkurangan mi ukad oray dagiti kakabsat mi nga pagkurangan pakawanan da kami tasika ti Dios nga mangi tinamnama mi kadi apo sapay kumata umay ti problema ket itangad mi kinka tasika ti ayan ti solusyon dagitoy kadi nga problema. Uray pay kadi apo Dios dagitoy kadi daduma pay nga nawanan ti trabaho da panggep dagitoy kadi nga pandemya sapay kumaliwliwam isuda palagipam isuda tag trabaho agbiro kami amin ti pagtrabahuan mi takinunam ti saom han mo nga baybay anda kami dagiyay bilit nga kunam agtay-tayab ket pakpakanam isuda da kami ket pinarsom nga kas asping mo kakarupam
So nga agiyaman kami Apo Dios, ta pinarswada kami nga dati kararwa at dati namnama ken adda iti ayat. Salamat kadi Apo Dios, dawaten mi met nga tulungam dagiti kadi church workers, dagiti papani, dagiti papastor o God. Sapay kumaapo, tanakasin through amin, ti panpanunot mi iti pagayatam. Dawat mi amin gindi kito'y kararag mi, babon talak mi kan Jesus Christ nga apo mi, nang isalakan kada kami. Amen. Amen. Naindaklan managayat ken manakabalin a Dios idaydayaw daka iti daytoy nga rabii. Kat agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga mabalin kami nga agdayaw ken ka nga awan iti makalapod kada kami numan pay saan kami nga agsasango agasideg nga agyaman kami iti daytoy nga wagas nga ipapaay mo nga mabalinda ka nga dayawen ken mabalin kami nga agmaymaysa iti panagkararag. At iti Apo Dios nga iti daytoy nga kanito ikamang ko ken ka iti iglesia. Iti iglesia mi ditoy piko ket sapay ka di Apo ta sika iti agtultuloy nga agtrabaho iti tunggal maysa nga namati nga anak mo tapno uray iti daytoy panawon iti pandemya ket sibibilag kuma iti tunggal maysa ken ka nga saan kuma nga daytoy nga panawon ti mangipaay iti panaglamiis ti panamati mi ken ka no di ket Apo agpursigi kami gapu ta isu iti pagayatam kada kami. Bendisyonam dagiti amin Apo nga anak mo dagiti amin nga membro iti church board ken kadagiti amin nga department heads Apo iti daytoy nga iglesia ikamang ko iti tunggal maysa tapno agtalinaed kami Apo nga sibibilag ken ka. Bendisyonam iti pamilya ti tunggal maysa kada kami ket sapay ka di Apo Dios ta sika iti maydaydayaw ken uray iti pamilya iti daytoy nga iglesia. Sika Apo Dios ti agturay ken sika Apo Dios iti mangidaulo kadagiti tunggal ama ken tunggal ina iti pagtaengan iti panakaidalan dagiti pampamilya nga agserbi ken ka. Ket Apo agyaman kami. Tamakit-kita mi Apo Dios ti panagtrabahom iti pamilyami. Ket Apo no addaman dagiti kakabsat iti daytoy Apo nga iglesia nga dumaldalan kadagiti nadagsen nga awit wenno nadagsen nga problema at tuy Apo Dios nga ikamang meken ka tapno sika iti mangwaya-waya kadakwada. Ken Apo bendisyonam ti pammati ti tunggal maysa tapno Apo agtultuloy iti naununeg pay nga panang-ammo meken ka ken naununeg nga panagtalek kadagiti karim kada kami. Ket Apo sika iti madaydayaw kadagiti amin nga iglesia nga saan laeng nga ditoy piko. Bendisyonam dagiti amin nga pastors ken amin nga leaders ken uray pay dagiti kamkameng iti iglesia. Nga Apo iti daytoy nga panawon agtultuloy kami nga agserbi ken ka nga uray no aniya dagiti mapasamak. Ket madaydayaw ka iti daytoy nga rabii gaputa amin dagitoy ket isu iti intalek mi ken dinawat mi iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subbot kada kami. Amen. Madaydayaw kuma ti Dios ang mga iwan kada kayo tapnusan kayo amatnag. Isumot ti mangidatag kada kayo as idadalus ken siraragsak ti sangwanana. Iti maymaysa a Dios ang mangiksalakan kada tayo babaen ken ni Apo tayo Jesucristo maited ko matidayag tanok panakabalin ken turay manipod iti ugma ita ken tagnanayon. Amen. Naibag nga rabbi tayo manen amin kakabsat.